کبیروالا سے ملحقہ موضع چک شیر خان آبادی اور رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا موضع شمار کیا جاتا ہے، تاہم کئی دہائیوں سے 7 کلومیٹر روڈ قسطوں میں مختلف حکومتوں کے ادوار میں بھی مکمل نہ ہو سکا۔ اہل علاقہ نے حکومت وقت سے روڈ پختہ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں کبیروالا سے عبدالمجید باٹی۔ کبیروالا سے ملحقہ موضع چک شیر خان آبادی اور رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا موضع شمار کیا جاتا ہے، جو فصلات اور باغات میں مختلف پھلوں کو منڈیوں تک رسائی کے لیے لگ بھگ 7 کلومیٹر روڈ مرحلہ وار پختہ ہونے کے باوجود مکمل نہ ہو سکا، جسے سابقہ دور حکومت میں پختہ ہونے کی نوید سنائی گئی، تاہم ٹھیکیدار سڑک پر موٹا پتھر ڈال کر کام ادھورا چھوڑ کر چلا گیا، جس کے باعث اہل علاقہ کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ آندیاں جاندیاں جہڑیاں ساڈیاں گڈیاں نے وہ تباہ ہو گئیاں، موٹر سائیکلاں ختم ہونے، ٹائر پھٹ جاندے نے، کبھی ٹریکٹر ٹائر پھٹ گئے۔ سڑک پر پڑے نوکیلے پتھروں پر ہر طرح کی ٹریفک کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ گاڑیاں کھٹارا ہونے لگیں، لوڈر گاڑیاں پھسل کر الٹنے کا باعث اور حادثات میں اضافہ ہونے کے علاوہ گاڑیوں کے ٹائر، شاخ، کلچ، بریک وغیرہ وقت سے پہلے خراب ہونے لگے ہیں، جبکہ اس اذیت ناک سفر میں لوگوں کا قیمتی وقت الگ سے ضائع ہو رہا ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ ہماری حکومت وقت سے اپیل ہے کہ فی الفور روڈ پختہ کر کے ذرائع آمد و رفت کی منڈیوں تک رسائی آسان کی جائے اور ہماری اس اذیت سے نجات دلائی جائے۔ کیمرہ مین وقاص علی سہو کے ساتھ عبدالمجید باٹی، نمائندہ سچ نیوز، کبیروالا۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں شہریوں کے لیے سردرد بن گئیں۔ 1.5 سال سے مظفر گڑھ میاں والی روڈ کی تعمیر تاخیر کا شکار ہے۔ مسافروں اور ٹرانسپورٹرز کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی حوالے سے رپورٹ کریں گے چوہدری ساجد علی۔ ضلع انتظامیہ کی عدم توجہ اور ٹھیکیدار کی نااہلی کے سبب 1.5 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی مظفر گڑھ میاں والی روڈ کی تعمیر مکمل نہ ہو سکی، جس کے باعث ٹریفک کی روانی میں شدید مشکلات کے ساتھ ساتھ حادثات بھی معمول بن چکے ہیں۔ یہ روڈ جو ہے پچھلے 1.5 سال سے تعمیر ہونے کے شروع ہوا ہے، لیکن ابھی تک اس کی کوئی تعمیر نہیں ہے۔ روڈ کے اوپر کھڈے لگے ہوئے ہیں، سائڈوں میں پتھر پڑے ہوئے ہیں، رات کو اکثر یہاں پہ جو ہے نا ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیکیدار 1.5 سال قبل روڈ پر پتھر اور خاکہ ڈال کر غائب ہو گیا ہے۔ دھول مٹی اڑنا معمول بن گیا ہے۔ پانی کا چھڑکاؤ نہ ہونے کے باعث شہری سانس دمہ جیسی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ ایکسیڈنٹ روزانہ دے، اس کے علاوہ اسی خود مقصد ہے کہ سانس دے مریض ہو رہے ہیں، دمے دے مریض۔ شہریوں کی جانب سے متعدد بار حکام بالا کو درخواستیں دینے کے باوجود روڈ کی تعمیر مکمل نہ ہو سکی۔ سماجی حلقوں اور ٹرانسپورٹر حضرات نے موجودہ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سڑک کی تعمیر کو جلد از جلد مکمل کیا جائے تاکہ شہری سکون کے ساتھ اپنا سفر جو ہے وہ طے کر سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ چوہدری ساجد علی، سچ نیوز، چوک سرور شہید۔ کوٹ چٹھا کے علاقے مانا احمدانی میں شہریوں کی سہولت کے لیے تعمیر کی گئی سڑک وبال جان بن گئی۔ جگہ جگہ خستہ حالی کا شکار ہونے کی وجہ سے حادثات معمول بن گئے۔ مزید تفصیلات علی رضا احمدانی کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ انڈس ہائی وے روڈ N55 سے شروع ہونے والا احمدانی بائی پاس، جو کہ 1 کلومیٹر سے بھی کم سڑک پر مشتمل ہے، مانا احمدانی میں شہریوں کی سہولت کے لیے بنایا گیا بائی پاس روڈ وبال جان بن گیا۔ جگہ جگہ سے روڈ خستہ حال ہونے کی وجہ سے حادثات معمول بن گئے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ منتخب عوامی نمائندگان کے ساتھ ساتھ ضلعی انتظامیہ کو بھی تحریری طور پر احمدانی بائی پاس مانا احمدانی کی تعمیر و مرمت کے لیے التجا کی، لیکن مجال ہے کہ اس دیرینہ مسئلے کے حل کے لیے کسی نے توجہ دی ہو۔ بائی پاس روڈ کے دونوں اطراف کی سائیڈیں مکمل طور پر ختم ہو چکی ہیں، جس کے باعث روڈ پر گاڑیوں کو کراس کرتے ہوئے شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور کمشنر ڈیرہ غازی خان سے اپیل کی ہے کہ مانا احمدانی اندرون شہر کو جانے والے بائی پاس کی از سر نو تعمیر و مرمت کی جائے تاکہ 1 لاکھ سے زائد نفوس پر مشتمل آبادی بنیادی سہولت سے مستفید ہو سکے۔ علی رضا احمدانی، سچ ٹی وی، کوٹ چھٹا۔ خانقاہ نواحی علاقہ رکھڈالہ بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ جدید دور میں بھی عوام پتھر کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ مزید جانتے ہیں طارق خان نیازی کی اس رپورٹ میں۔ ڈالہ مینر کے اطراف میں واقع 4 چکوک پر مشتمل آبادی کا علاقہ رکھڈالہ ترقی کے اس دور میں بھی تعلیم، صحت، روڈ جیسی بنیادی سہولت سے محروم ہے۔ رکھڈالہ کے باسی آج بھی کسی بڑے مسیحے کے منتظر ہیں۔ رکھڈالہ میں سرکاری ڈسپنسری تک میسر نہیں، تعلیم کے حوالے سے بھی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ بچوں اور بچیوں کو پرائمری کے بعد تعلیم کے تسلسل کو جاری رکھنے کے لیے علاقے سے دور 20 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے دلے والا جانا پڑتا
कहता है, न सारे को सुकून है, न सारे को अस्पताल है, न सारे को सड़क के दुलियाला है, सारे को 20 किलोमीटर दूर है, साकुते पैदल चल के वजना पौने। मकामी अफराद ने DCO बखर, मकामी नुमाइंदों और निगरान वज़ीर आला पंजाब से सहूलियात की फराहमी का मुतालबा किया है। सफ़र, तलीम और सेहत की सहूलियात किसी भी माशरे का बुनियादी हक होती हैं, जिससे रकदालत के बासी ताहाल महरूम दिखाई देते हैं। तारिक नियाज़ी, सच TV, दरिया खान। वज़ीराबाद के शहरी मुर्दा गोश्त खाने से बच गए। पुलिस ने 3 मन मुर्दा मुर्गियों का गोश्त बरामद कर लिया। मुलजमान मुर्दा मुर्गियों का गोश्त बर्गर और शवारमा बनाने वाली दुकानों पर फरोख्त करते हैं। पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इंतजामिया कुत्तों को तलब करने में नाकाम हो गई। पिपला में आवारा कुत्तों का राज बरकरार है। शहर भर में खौफो हिरास फैल गया। शहरी और बच्चे घरों में महसूर होकर रह गए। रिपोर्ट करेंगे राव इमरान। पिपला में आवारा कुत्तों ने डेरे डाल ली। आवारा कुत्ते कई अफराद को काट कर जख्मी कर चुके हैं। हर गली और हर चौराहे पर आवारा कुत्ते घूमते नजर आते हैं। शहर में जो है बहुत ज़्यादा कुत्ते हो रहे हैं और हम बच्चों को स्कूल में छोड़ने जाते हैं, बच्चे भी काफ़ी डर जाते हैं, उनके पीछे लग जाते हैं। कई मोटरसाइकिल सवार भी आवारा कुत्तों से टकराकर जख्मी हो चुके हैं। आवारा कुत्तों की वजह से मासूम स्कूलों के तलबा स्कूल जाने से भी कतराने लगे। आवारा कुत्ते दहशत की अलामत बन चुके हैं। खास ख्याल है आवारा कुत्तों का करो जो असां स्कूल वाले बच्चे चाहिए वधे होने ते देख के पिछू लग वैन गलियां च पिछू लग वैन ता इंतजामिया ने अपील है कि ना कोई हल कर दो। म्यूनसिपल कमेटी और महकमा हेल्थ दोनों को आगाह कर चुके हैं। अब देखना यह है कि आवारा कुत्तों से शहरियों की जान कौन छुड़ाएगा। हुकूमत और असातिज़ा की लड़ाई के सबब सरकारी स्कूल बंद हैं। स्कूलों की निजीकारी और पेंशन में कटौती के खिलाफ पाकपतन में असातिज़ा का धरना जारी है। स्कूल बंद होने से बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। नज़ीर अहमद खरल की रिपोर्ट देखिए। पाकपतन शरीफ में भी स्कूलों की निजकारी और पेंशन की कटौती के खिलाफ असातिज़ा का धरना जारी। सरकारी स्कूल बंद। असातिज़ा और निगरान हुकूमत की लड़ाई में बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। बच्चे स्कूल जाते हैं, आगे गेटों पर ताले लगे हुए हैं तो उन्हें वापस घर आना पड़ता है। असातिज़ा भी डट गए। मुतालबात की मंजूरी तक धरना खत्म नहीं करेंगे। मैं एक स्कूल टीचर हूँ, मेरी 2 जवान बेटियाँ हैं, मैंने उनकी शादी करनी थी, मेरे लिए पैसे नहीं मेरे पास, तो मैं स्कूल टाइम के बाद रिक्शा भी चलाता हूँ। जितनी देर हमारे मुतालबे नहीं पूरे होते इंशाल्लाह हम बैठे हुए हैं इधर ही मरेंगे, इधर ही जिंदा रहेंगे। जब तक हमारे मुतालबा पूरे नहीं हो जाते हम इस पर भरपूर शिरकत करेंगे। जज्बा है, जोश है इंशाल्लाह। जब तक हमारे मुतालबा पूरे नहीं होते हम यहीं बैठे हैं, यहाँ रोजाना की बुनियाद पर आएंगे इंशाल्लाह। इससे ज्यादा भी अगर करना पड़ा तो हम करेंगे। बच्चों के इम्तिहान सर पर हैं। अगर हुकूमत और असातिज़ा दोनों डटे रहे तो गरीब तुलबा का मुस्तकबिल हार जाएगा, क्योंकि अमीरों के बच्चे तो हमेशा प्राइवेट स्कूलों में तालीम हासिल करते हैं। इनका मजीद कहना है कि हुकूमत नरम दिल करे और असातिज़ा के साथ मुज़ाकरात करे ताकि बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर न लगे। हुकूमत भी डट गई, असातिज़ा भी अपने मुतालबात की मंजूरी तक वो भी डट गए। रोल तो गरीब तुलबा गए। हुकूमत को चाहिए कि असातिज़ा के जो मुतालबे हैं संजीदगी से सोचे ताकि बच्चों की तालीम पर असर तो ना हो। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नज़ीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच TV, पाकपतन शरीफ। कहूटा में सरकारी स्कूल के असातिज़ा अपने मुतालबात के हक में सराफा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का कहना था कि जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते एहतजाज जारी रहेगा। रिपोर्ट करेंगे नदीम आज़ाद। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल कहूटा समेत दीगर स्कूलों के उस्ताज़ा ने बुनियादी मुतालबात, लीव इनकैशमेंट, LPR की रनिंग बेस पर अदायगी, पेंशन रोल में मुलाजमत, कुछ तरमीम और ग्रेजुएटी में कमी के खात्मे जैसे मुतालबात की मंजूरी के लिए पुरअमन एहतजाज करने पर पंजाब टीचर यूनियन और अगीगा के मरकजी रहनुमाओं की गिरफ्तारी और असातिज़ा पर पुलिस तशद्दुद की पुरजोर मजम्मत की और मुतालबात की मंजूरी तक स्कूलों में तदरीसी अमूर का बाइकाट करते हुए एहतजाजन धरना दिया। इस मौका पर उस्ताज़ा इकराम का कहना था कि रिटायरमेंट पर मिलने वाली एक अहम बेनिफिट यानी लीव इनकैशमेंट और पेंशन में तब्दीली को यकसर मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में हजारों स्कूलों की निजकारी भी की जा रही है, जिसके बायस गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों के बच्चों को तालीम से महरूम रखा जाएगा। निगरान हुकूमत के इस फैसले को मुस्तरद करते हुए हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि सरकारी स्कूलों को प्राइवेट न किया जाए। जब स्कूल ही नहीं बचेंगे तो कैसी लीव इनकैशमेंट या कुछ भी। सबसे प्यारे ज्यादा जो मेरा मसला है जिसपे मुझे जो है वो बहसियत टीचर, बहसियत माँ, बहसियत पाकिस्तानी, जिस चीज पे मुझे ज्यादा तकलीफ है वो स्कूलों की निजकारी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। मुझे फख्र है कि शाम को जहाँ से भी
तस्वीर शेयर हो रही होती हैं, वहाँ पे हमारी सारी फीमेल बापर्दा होती हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि हेलो और हाय का कल्चर यहाँ फरोग पाए? सदर पंजाब टीचर यूनियन हल्का जनूबी तहसील कहूटा राजा मोहम्मद इश्तराक और फैसल अब्बास सदर SST कहूटा का कहना है कि हमारा ये धरना मुतालबात के पूरे होने तक जारी रहेगा। धरने और एहतजाज के बायस तालीमी निज़ाम बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि असातिज़ा के जायज़ मुतालबात पूरे करें। कैमरा टीम के साथ नदीम आज़ाद, सच न्यूज़ कहूटा। रहीम यार खान में सरकारी स्कूलों की निजकारी के खिलाफ असातिज़ा का एहतजाज 7वें रोज़ भी जारी है। असातिज़ा ने अपने मुतालबात के हक़ में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर शदीद नारेबाजी की। मज़ीद जानते हैं हसन रहमानी की इस रिपोर्ट में। नई नस्ल के मेहमान 7वें रोज भी सड़कों पर क्लर्क एसोसिएशन और टीचर यूनियन की जानिब से लाहौर में उस्ताज़ा की नाजायज गिरफ्तारियों और सरकारी स्कूलों की निजकारी के खिलाफ एहतजाज 7वें रोज भी जारी। जायज मुराद थी जो हम ले रहे थे उसको खत्म किया गया है। हम नई डिमांड का मुतालबा नहीं कर रहे थे। बाला में बैठे हुए लोग क्यों ये हमारी पेंशन पे अपनी अवाइशी जारी रखना चाहते हैं? हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। स्कूलों की निजकारी, उस्ताज़ा की रिहाई और लीव एनकैशमेंट जैसे काले कानून को फिलफौर वापस लेने का मुतालबा किया है। उस्ताज़ा का कहना है कि अगर मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज मजीद शिद्दत अख्तियार करेगा। कैमरा टीम के साथ हसन रहमानी, सच न्यूज़, रहीम यार खान। पाकपतन में पेंशन और ग्रेजुएटी के खिलाफ असातिज़ा ने एहतजाजी धरना दे दिया। स्कूल बंद होने से तदरीस का अमल तातुल का शिकार है। मजीद जानते हैं AD शाहिद की इस रिपोर्ट में। पाकपतन में पेंशन और ग्रेजुएटी के खिलाफ असातिज़ा ने एहतजाजी धरना दे दिया। स्कूल बंद होने से तदरीस का अमल तातुल का शिकार हो गया। मजीद जानते हैं AD शाहिद की इस रिपोर्ट में। महकमा एजुकेशन की नजकारी, पेंशन रूल्स, लीव एनकैशमेंट के कवानीन में पंजाब हुकूमत की जानिब से की जाने वाली तरामीम व दीगर मुतालबात के हक में ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस अगीगा के प्लेटफार्म पर पाकपतन के हजारों मेल फीमेल सरकारी मुलाजमीन पिछले कई रोज से सरापा एहतजाज हैं। सरकारी मुलाजमीन की काम छोड़ हड़ताल, एहतजाजी जलसे, रैलियां और धरने की वजह से सरकारी दफातर बंद हैं, जिससे शहरी सरकारी सहूलियात से मुकम्मल तौर पर महरूम हो चुके हैं। हमारे स्कूल प्राइवेट किए जा रहे हैं, वो हम किसी सूरत में भी नहीं होने देंगे। जब तक हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं होते उस वक्त तक हमारा धरना जारी रहेगा, जो किसी सूरत में भी खत्म नहीं होगा। हम लोगों ने ये जॉब स्टार्ट की थी तो जो तनख्वाह, अलाउंस और पेंशन हमें देने का वादा किया गया था उसको खत्म ना किया जाए। जिन शराइत और ज़वाबित के तहत हम इस नौकरी को हमने कबूल किया था उसमें कोई तब्दीली ना की जाए। असल में ये गवर्नमेंट जो है, जहाँ तक हमें नजर आ रही है, सिर्फ तालीम बच्चों का हक नहीं मारी बल्कि मुल्क को तबाह करना चाह रही है। साफ लफ्जों में मैं यही कहूँगी। मुल्क में गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी ने पहले ही पंजे गाड़ रखे हैं और अगर ऐसे हालात में स्कूलों की निजकारी होती है तो फिर प्राइवेट सतह पर तालीम हासिल करना आम आदमी के बच्चों के लिए डरावना ख्वाब बनकर रह जाएगा। हुकूमत को इस पर नजरसानी करते हुए इन कवानीन में जो तरामीम की गई हैं उस फैसले को वापस लेना चाहिए। कैमरा टीम के साथ AD शाहिद, सच न्यूज़, पाकपतन। चकवाल में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज 5वें रोज भी जारी है। मुजाहिरीन ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं राजा साकिब अब्बास। अगीगा और एप्का की कॉल पर असातिज़ा और सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज 5वें रोज में दाखिल। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर असातिज़ा और सरकारी मुलाजमीन का धरना जारी। धरने में वकला और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के नुमाइंदगान ने भी असातिज़ा और सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज में शिरकत की। असातिज़ा का कहना है कि हम उस वक्त तक एहतजाज जारी रखें जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते। हमारे लीव इनकैशमेंट पे जो डाका डाला गया है और हमारे स्कूल जो प्राइवेटाइज कर रहे हैं और इसके अलावा AEOs की मुंतकिली, ये काम हमारी जो इनकी मुस्तकिली करें और लीव इनकैशमेंट पे जो डाका डाला है उस आर्डर को वो मनसूख करें। असातिज़ा और सरकारी मुलाजमीन का कहना है कि सरकारी स्कूलों की निजकारी, कायदीन की गिरफ्तारी, लीव इनकैशमेंट पर डाका, पेंशन में कटौती, सरकारी स्कूलों की NGOs को हवालगी, पेंशन रूल्स में तब्दीली, मुलाजमीन कुश पॉलिसी और सरकारी मुलाजमीन का मुआशी कत्ल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। कैमरा टीम के साथ रजत साकिब आबाद, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। झंग में जमात इस्लामी खवातीन विंग की जानिब से फ़लस्तीन से इजहार एकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में शुबे खवातीन जमात इस्लामी की अहदेदारान समेत खवातीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली ज़िले अमीर फरीद की क़यादत में निकाली गई। रैली ज़िले दफ्तर जमात इस्लामी यूसुफ शाह रोड से कचहरी चौक तक निकाली गई। शुरका रैली की जानिब से इसराइली जारहियत और मासूम शहरियों की शहादतों की भरपूर मज़म्मत की गई। तलहार में मजलूम फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। इसी पर रिपोर्ट करेंगे आदिल लाशारी।
میں اسرائیل کے مظالم کے خلاف جماعت اسلامی لیڈیز ونگ کی جانب سے تلار میں بیٹھک اسکول سے پریس کلب تک ریلی نکالی گئی. آج جو ہمارا یہاں کھڑا ہونے کا مقصد یہ ہے کیونکہ فلسطین کی زمین جو ہے وہ انبیاء کی زمین ہے. فلسطین کے اظہار یکجہتی کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور تلار کے جو بھی پرائیویٹ گورنمنٹ اسکول جو پہ وہ ہمارے ساتھ. پاکستانی حکومت اور آرمی چیف سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسرائیل میں فلسطین پہ جو مظالم ہیں وہ بند کروا کے اسرائیل کے خلاف کارروائی کی جائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عادل اشاری، سچی وی نیوز، تلار. ساہیوال میں جامعہ فریدیہ مدرسے کی جانب سے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سردی آتے ہی کوہاٹ کے لنڈا بازاروں میں گرم ملبوسات کی دکانیں سج گئیں. ملبوسات کے نرخ زیادہ ہونے کے سبب خریدار خالی ہاتھ لوٹنے لگے. رپورٹ کر رہے ہیں کوہاٹ سے علی بنگش. سردی آتے ہی خیبر پختونخوا کے دیگر شہروں کی طرح ضلع کوہاٹ میں گرم ملبوسات کی دکانیں سج گئی ہیں. حالیہ مہنگائی کی وجہ سے نئے کوٹ، جراب، بنین، سویٹر اور دیگر گرم ملبوسات تو خرید نہیں سکتے. استعمال شدہ چیزوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں. ریٹ بہت زیادہ ہے. نہیں تو چیزیں ہم لے نہیں سکتے، لیکن کباڑ میں آئے ہیں، لیکن کباڑ میں بہت زیادہ ریٹ ہو گئے ہیں. تو ہم بھی مجبور ہیں، کاروبار تو چھوڑ نہیں سکتے نا، اس کو کرنا ہے کیونکہ اس کے علاوہ پھر ہمارا بھی گزارا نہیں ہے. کیا کریں، نیا کر نہیں سکتے. عوام نے موجودہ حکومت سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ استعمال شدہ ملبوسات پر عائد ٹیکسز میں کمی لائی جائے تاکہ غریب عوام بھی اپنے بچوں کو سردی سے بچنے کے لیے خریداری کر سکے. علی بنگش، سچ نیوز، کوہاٹ. پیٹرول کی قیمت میں بڑی کمی. چنیوٹ میں ٹرانسپورٹرز کی منمانیاں عروج پر ہیں. کرایہ میں کمی نہ کی جا سکی. رپورٹ کریں گے عبد الرحمان کلیا. موجودہ حکومت کی جانب سے عوام کو ریلیف دیتے ہوئے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی تو کی گئی، مگر ضلع چنیوٹ کے لاکھوں عوام قیمتوں میں کمی کے باوجود ٹرانسپورٹرز کی جانب سے اس ریلیف سے محروم رکھا جا رہا ہے اور شہری چنیوٹ سے سرگودا، جانگ، لاہور، فیصل آباد، اسلام آباد، پنڈی، بٹیاں سمیت دیگر شہروں کو جانے والے مسافروں سے غیر قانونی طور پر اوور لوڈنگ اور اوور چارجنگ کی جا رہی ہے. حکومت تو ریلیف دیتی ہے مگر جو ڈرائیوروں کی ٹرانسپورٹ جو اجارہ داری ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ضلعی انتظامیہ کو نوٹس لینا چاہیے. عوام کہتے ہیں کہ ایسے ریلیف کا کیا فائدہ جس پر ضلعی افسران عمل درآمد کروانے میں ناکام اور مسافر ٹرانسپورٹرز کے ہاتھوں یرغمال بنے رہے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عبد الرحمان کلیار، سچ نیوز، چنیوٹ. جہلم کے یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی مہنگائی کی زد میں آ گئے. اشیاء خورنوش اوپن مارکیٹ کی قیمت میں فروخت کی جانے لگیں. شہری ریلیف سے محروم ہو گئے. مزید جانتے ہیں بابر حسین کی اس رپورٹ میں. حکومت کی طرف سے یوٹیلیٹی سٹورز اس لیے بنائے گئے ہیں کہ اوپن مارکیٹ سے یہاں پر کم قیمت پر اشیاء خوردنوش دستیاب ہوں گی، مگر اب تک یوٹیلیٹی سٹورز پر کسی قسم کا عام صارف کو ریلیف نہیں مل رہا. یہ لوگ بار بار سارا سامان لے آتے ہیں، سارا کچھ لے آتے ہیں، اپنے بندوں کو دے دیں گے. ریلیف غریب بندے کو نہیں مل سکتا. اگلے 5-10 سال بھول جائیں، آپ کی اگلی نسلوں کو شاید مل جائے. یوٹیلیٹی سٹور نہیں دے رہا ریلیف کیونکہ یہ مہنگائی بہت زیادہ ہے یوٹیلیٹی سٹور پر بھی. کیونکہ میں اس دن آٹا لینے آیا ہوں، ٹھیک ہے لائن لگی ہوئی تھی، لیکن ریٹ جو سے ہے نا غریب ان کو تو لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے. جہلم کے یوٹیلیٹی سٹوروں پر کسی بھی قسم کی کوئی اوپن مارکیٹ سے کم قیمت پر اشیاء خوردنوش دستیاب نہیں ہے. یوٹیلیٹی سٹور پر بھی تمام اشیاء خوردنوش کی قیمتیں ایک جیسی ہے. یہی شہری مطالبہ کر رہے ہیں حکومت سے کہ ریلیف دیا جائے اور قیمتیں کم کی جائیں. کیمرہ مین اسلام کے ساتھ بابر حسین، بیورو چیف، سچ نیوز، جہلم. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد بھی اشیاء خورنوش کی قیمتیں جوں کی توں ہیں، جس کے باعث کندکوٹ کے شہری پریشان ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں عبداللہ بروہی. کندکوٹ پیٹرولیم منصوبات کے قیمتوں میں تو کمی کر دی گئی مگر مہنگائی کے شرح میں کوئی کمی نہ آ سکی. پیٹرول چارج بڑھ جاتا ہے تو یہ دام بالکل بڑھا دیتے ہیں. جب پیٹرول کم ہو جاتا ہے تو یہ دام کبھی نہیں گراتا. ابھی آپ دیکھیں ٹماٹر دیکھیں شہر میں 150 سے 200 روپے کلو چل رہا ہے. پیاز وہ ہے نا جو 100-150 روپے چل رہا ہے. سبزی کے داموں میں کمی کی جائے. دیکھو جب پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے تو سب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. جب پیٹرول گر جاتا ہے تو کوئی بھی چیز سستی نہیں ہوتی. شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی کے شرح میں کمی کر کے عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبداللہ بروہی، سچ نیوز، کندکوٹ. نگراں حکومت کی جانب سے بڑا ریلیف. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا سنتے ہی کسوال کی عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. رپورٹ کر رہے ہیں رائے مصطفیٰ کھرل.
निगरान हुकूमत की तरफ से आवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया गया। पेट्रोल 40 रुपए, डीजल 15 रुपए सस्ता कर दिया गया, जिस पर कसोवाल के शहरियों की जानब से निगरान हुकूमत का शुक्रिया अदा किया गया। शहरियों का कहना है कि निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करके गरीब आवाम के दिल जीत लिए। हुकूमत मजीद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के रेट कम करे ताकि मजीद महंगाई जो है वो कम हो सके। 40 रुपये पेट्रोल कीता है, कोई डीजल 15 रुपये कीता है, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਕਰਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਿਰਾਇਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਪੈਟਰੋਲ तेल वधदा ते वधा देंदे आ, जो घटदा ते किराए घटांदे नहीं गे। दूसरी जानब शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो गई हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट वालों ने किराए कम नहीं किए। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी कमी की जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन रियाज भट्टी के साथ राय मुस्तफा खरल, सच न्यूज़, कसोवाल। निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़ेह कमी पर दीपालपुर के शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। दीपालपुर से अयूब खावर की रिपोर्ट देखिए। निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़ेह कमी पर दीपालपुर के शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। शहरियों का कहना है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी करे और एशियाई खुर्दोनोश की कीमतों को भी कंट्रोल करे, जो कि पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने की वजह से बढ़ाई गई थी। हुकूमत ने 40 रुपये पेट्रोल सस्ता कर दिया है। मैं एक तालिब इल्म हूं, मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हुकूमत ने एक इतना अच्छा फैसला लिया जिसके लिए आवाम में बेहतरी आएगी। एक हुकूमत का बड़ा अच्छा फैसला है जो तेल तोड़ 40 रुपये कम किया है। हुकूमत ने पेट्रोल जो 40 रुपये सस्ता किया है, ये एक खुश आइंद बात है, लेकिन इसके साथ साथ बाकी चीज़ों को भी सस्ता करना चाहिए। तालिब इल्म और मजदूर सभी निगरान हुकूमत के इस फैसले पर खुश दिखाई दे रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत में बड़ी कमी पर अवाम ने इस फैसले को खूब सराहा है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अयूब खावर, सच न्यूज़, दीपालपुर। साइकिल ज़माना कदीम की सबसे अजीम इजाद थी जो गरीब के लिए सस्ती सवारी है, मगर बढ़ती महंगाई के बाद साइकिल भी गरीब की पहुंच से दूर हो गई। डहरकी से रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गफूर। कहते हैं साइकिल जमाना कदीम की अजीम इजाद पहिया थी और बढ़ती हुई महंगाई ने जहां आम शहरी का सफर करना मुश्किल बना दिया है, वहीं गरीब की सस्ती तरीन सवारी साइकिल भी पहुंच से बाहर हो गई है। डेरकी की मार्केट में छोटी साइकिल 6 से 8 हजार रुपए में मिलती थी, अब वो 15 से 18 हजार रुपए में फरोख्त हो रही है और 22 इंच की बड़ी साइकिल की कीमत 30 से 35 हजार से भी तजावुज कर गई है। बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब की सस्ती तरीन सवारी साइकिल भी पहुंच से दूर हो गई है और मोटरसाइकिल की सवारी गरीब की पहुंच से दूर होती जा रही है। इस सूरत में बाईसाइकिल जो है वो एक गरीब की पहुंच में चल सकती है। लोग सोच रहे हैं कि साइकिल पे चले जाएं तो सही है, साइकिल सस्ती होगी, लेकिन साइकिल जो है वो गरीब की पहुंच में नहीं है। शहरियों का कहना है कि मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफे और बढ़ती हुई महंगाई के बाद मोटरसाइकिल चलाना मुश्किल हो गया है। वहीं साइकिल चलाना सेहत के लिए बेहतर है, मगर सस्ती सवारी साइकिल भी खरीदना गरीब की पहुंच से दूर हो गया है। कैमरामैन मोहम्मद मुजपा के साथ अब्दुल गफूर, सच न्यूज़, डेरकी। सच का पाकिस्तान से अब तक के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सच न्यूज़।